हेलो स्टूडेंट ओडिशा हाई स्कूल स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आपण मानको पिला माने पुनः स्वागत। पिला माने तुम मानकर सरल सह समीकरण रो पिला माने अनुसरणी 1a अनुसरणी 1a रो पिला माने आमे माने प्रीवियस क्लास रे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों जाक नंबर पिला हम को कर सरछि तुम मानकर शेष कर सरछि। बहुत सहज नंबर पिला माने आउ तुम मानको बहुत भलो भाबे को पिला तुमको बुझेछि मते ट्राई करछि बुझिया पे जल्दी पिला माने जल्दी से सेक्शन टी पिला माने जल्दी के मिस कर देजो नियर हेबे जाओ प्लेलिस्ट पिला माने विजिट करो तुम माने से इनर जाक सेक्शन रो क्लास को आराम से देखि पाइबो बुझि पारो ना। एबे आज हम कोन करबा तुम माने कर पिला माने अनुसरणी 1a रो 4 नंबर स्टार्ट करबा। केत नंबर पिला माने 4 नंबर एवं 5 नंबर पाखा पाखी पिला माने 40 मिनिट रो 45 मिनिट तुम माने को क्लास रो ड्यूरेशन रहि पारे। तेनु ट्राई करो जेति कि नंबर तुमको बुझीबी आराम से निजे निजे बुझिबो आ वन थर करे बुझिबो को प्लान चेष्टा करो बुझिबो छ ना। तेम देखिबा तमन का पिला माने 4 नंबर क्वेश्चन कोन अछि आइडेंट कोन अछि पिला माने kx + my + 4 = 0 फर्स्ट इक्वेशन 2x + y + 1 = 0 सेकंड इक्वेशन समीकरण द्वय जदि असंगत होंती जदि पिला माने समीकरण द्वय जदि कोनटी असंगत होंती तेबे हमर कंडीशन कोन थिला a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2 कोन थिला माने कंडीशन कोन थिला a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2 किंतु पिला माने एठी हमको c1/c2 रो काम किछि नाही काहे नाही पिला माने हमको से पचाछि k/m पचाछि कोन पचाछि k/m तो प्रथम लक्ष्य रख तमनकर k/m माने k कोड अछि n कोड अछि देखला माने k कोड अछि तमनकर एठी a1 कोन अछि k अछि आ तमनकर प्लान एठी लिखलो m कोड अछि m कोड अछि तमनकर b1 कोन अछि पिला माने एठी m अछि त माने c1 और c2 रो प्लान तमनकर किछि काम ही नाही हम तले कोन पकेबा पिला माने दैट इम्प्लाइज मु कोन पकेबी a1 जारे केते पकेबी पिला माने k पकेबी केते पकेबी k पकेबी डिवाइडेड बाय तमनकर a2 जारे मु केते पकेबी 2 पकेबी इक्वल टू b1 जारे मु केते पकेबी पिला माने m पकेबी एंड b2 जारे मु केते पकेबी पिला माने केते पकेबी y रो सहग केते अछि 1 अछि केते अछि 1 अछि ताले मु कोन पकेबी पिला 1 पकेबी दैट इम्प्लाइज मोर k/m केते आसी जिवो तमर एटा कोन अछि सेपरु पळेबो ताले केते जो 2/1 तमने दैट इम्प्लाइज 2:1 होछि कोन तमर ठीक पिला ने सठिक आंसर k/m रो मूल्य केते आसीबो पिला ने 2 केते आसीबो 1 आसी अछि। MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड MCQ ही कट करनो एवला क्वेश्चंस पढिबो। सेकंड क्वेश्चन देखो कोन अछि पिला ने 2x + 3y - 5 = 0 फर्स्ट इक्वेशन 7x - y - 6y - 1 = 0 सेकंड इक्वेशन समीकरण द्वयर समाधान जदि कोनटी 1 और बीटा हुए 1 और बीटा हुए तबे पचाछि बीटा रो मूल्य केते पिला माने गोटे सब कहलो खुशी एई टाइप रो क्वेश्चन रे पिला माने गोटे काम करबो कोन तम मानकर जो समाधान रहिछि ना 1 और बीटा रहिछि कोन रहिछि 1 और बीटा रहिछि ता माने एटा होछि का मूल्य x रो मूल्य केते रहिछि पिला हम समाधान रहिछि क्वेश्चन हम कोन रहिछि समाधान रहिछि समाधान केते रहिछि ना x रो समाधान रहिछि 1 और y रो समाधान केते रहिछि हम से बीटा रहिछि बुझिबो समझनो ताले तुमको इक्वेशन 1 हो किबा इक्वेशन 2 हो जे कोन से गोटे इक्वेशन तीरे जब इक्वेशन पकेबोनी पिला ने जे कोन से गोटे इक्वेशन ले कोन करबो तुमको से समाधान मूल्य को कोन पके दबो तुमको कोन होइछबो एठी बीटा मूल्य कोन तुमने पाइ परिबो बुझि पाछो ना ताले हम कोन करले तुमने कोन एठी मनरो फर्स्ट इक्वेशन ले कोन करबी पिला ने हमें कोन समाधान मूल्य पकेबा ताले हमर 2 * 1 जारे में केते पकेबी x जारे में केते पकेबी पिला में x जारे में केते पकेबी सरे 1 पकेबी केते पकेबी 1 पकेबी प्लस 3 * बीटा जारे में y जारे में केते पकेबी पिला केते पकेबी बीटा पकेबी केते पकेबी बीटा पकेबी ताले मु कोन पकेबी ना बीटा पकेबी -5 इक्वल केते पिला 0 ताले दैट इम्प्लाइज मोर कहि होतला कहति 2 को 2 रहला 2 को 1 की मूल्य केते 2 + 3 बीटा -5 इक्वल 0 2 + 3 बीटा -5 इक्वल केते 0 दैट इम्प्लाइज तमरो 3 बीटा रो मूल्य केते आसी होछ पिला ने 3 बीटा रो मूल्य केते आसी होछ पिला ने -5 + 2 माने केते होछि -3 से पड़ गले कोन तमरो +3 होछि केते होछि +3 ताले 3 कैंसिल हो गला ताले इम्प्लाइज बीटा रो मूल्य केते आसी होछि 1 आसी होछि केते आसी 1 आसी तमे माने जदि पिला माने चाहिबो ताले एई समाधान मूल्य को इक्वेशन डबल रे मथे पकेई कोन तमे बीटा मूल्य पाइ परिबो जे कोन से जगह पकेबो गोटे जगह पकाओ आराम से मे कोन गोटे पाइ परिबा बुझि पाइलो पिला माने एबे देखिबा थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन को आसको t रो केउ मान पाई 1 1 रो मूल्य समीकरण 3x + ty - 6 = 0 रो अन्यतम समाधान कोन हेबो बहुत सहज क्वेश्चन प्लान तुमको से जो इक्वेशन देछि कोन इक्वेशन देछि 3x केते देछि प्लान 3x + केते देछि
ty माइनस केते देछि 6 इक्वल टू 0 ताले हम कोन पकेबा एठी x रे मु केते पकेबी 1 पकेबी काहे कि x आ y रो मूल्य केते देछि हमको समाधान केते देछि 1 1 देछि ताले x रे जदि 1 पकेबी ताले केते हेजिबो 3 के 3 प्लस t y रे केते पकेबी 1 पकेबी ताले t को y रो मूल्य केते t माइनस केते 6 इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज t रो मूल्य केते आसीबो बोले माने t रो मूल्य केते आसीबो -6 प्लस 3 माने केते होची -3 होची -3 से पुरो गले कोन छु हमर प्लस 3 हिजबो दैट इंप्लाइज t रो मूल्य केते आसीला 3 आसीला केते आसीला बोले माने t रो मूल्य केते आसीला 3 आसीला बुझि पाइलो त्रिपल बीट जे समस्या बुझि पाइलो एबे चल देखा तमरा आईवी बिट को अछि देखो पिला आईवी बिट को अछि देखो पिला माने तमनकर आईवी बिट को लक्ष्य रखो आईवी बिट रे कोन अछि आपने t रो q मान पई सेही 1 1 देछि tx 2y 10 इक्वल टू 0 रो अन्यतम समाधान संभव बोली पछाछि सेही सेम क्वेश्चन पिला माने रहिगलो तमनकर हमें कोन करबा x रे केते पकेबा माने 1 पकेबा ताले t जगह रे रहला t 1 x रे केते पकेबा 1 पकेले -2 y जगह रे पकेबा 1 पकेबा -10 इक्वल केते पिला माने 0 ताले हमर कोन से असले हमने कहलो थी t को 1 रे बोलले t -2 को 1 रे बोलले -2 -10 इक्वल केते 0 दैट इंप्लाइज हमर केते आसी t -2 -10 माने केते -12 ताले t रो मूल्य केते आसी तमरो +12 केते आसी माने +12 बुझि परलो ना t रो मूल्य केते आसी माने +12 को आसी होची आराम से बुझिबा प्रॉब्लम नै क्वेश्चन को एबे देखबा तमरो v बिट कोन देछि तमे देखो v बिट कोन देछि t रो q मान पई tx + 2y = 0 tx + 2y = 0 फर्स्ट इक्वेशन 3x + ty = 0 समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव प्रथम कथा लागला माने असंख्य समाधान हमर केतला संभव हो जदी हमर a1/a2 b1/b2 आ c1/c2 तीनोर जाक जदी कोन रहबे तीनटा जाकर मूल्य कोन रहबो बा अनुपात जदी तीनटा जाकर कोन रहबो समान हेबे ताहाले जे हमर कोन हबो ना असंख्य समाधान कोन सैटिस्फाई करबो ताहाले हमें कोन करिया माने कहलो पिला माने हमें कोन करिया पिला माने मोटे कोन पिला माने हमें कोन करबा हम से कोन पछासी t रो q मान पाई t रो q मान पाई हम t रो मान पछासी t रो मान पछासी अच्छा ताले हमें कोन करबा t बाय असंख्य समाधान में फॉर्मूला कोनला a1/a2 कोन था प्लान मु लिखिउ छी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल केते c1/c2 किंतु हमको तीनटा जाकर मूल्य पकेबा के जरूरी नहीं हमको जे कोन से तीनटा मूल्य को नेकी पकेबा पड़िबो आ को हम आंसर पाइसबा ताले काहे को नबा प्लान ने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नबा काहे कि हम t रो को पचासी मूल्य पचासी आ t रो मन कोठी अछि माने देखो तमको एटी a1 रो अछि आ एटी कोन तमको b2 रो अछि b2 रो अछि तेमु हमको सेमान को नबा को निहाते जरूरी c1 c2 रो काम केछि हमर एटी नाही पिला माने कोन काम केछि नाही पिला माने मोर बुझिबा पिला माने ताले हम को पकेबा ना a1 जगह पकेबा t a2 जगह केते पकेबा हमें 3 पकेबा इक्वल टू b1 जगह पकेबा 2 b2 जगह केते पकेबा 3 पकेबा ताले जानि रिप्लेस हमर कोन से असले माने t² इक्वल केते आसी होची ना 6 t² केते आसी होची तमरो 6 आसी होची ना कोन से बोलाले को t/3 तमरो मु क्वेश्चंस के भूल लिखि छिला माने ठीक अछि क्वेश्चन ना क्वेश्चन तो प्लान ठीक अछि ना हां क्वेश्चन तो ठीक अछि ना क्वेश्चन ठीक अछि ताले केते आसला t² केते आसला +6 आसला ताले t रो मूल्य केते आसी बोलाने t रो मूल्य केते आसीबो तमरो प्लस माइनस केते आसीबो √6 आसी होची प्लस माइनस √6 केवल +6 मारिबनी केवल -6 मारिबनी प्लस माइनस √6 तमरो ऑप्शन रे निहारी होइथिबो ताको कोन प्लान मारि आसीबो बुझि पाइलो पिला माने बुझि पाइलो आशा करछि तमरो पिला माने ए बिट कोन बुझि पाथिबो एबे जरा देखबा तमरो नेक्स्ट बिट कोन छि v बिट कोन छि दर्शाओ जे 6x - 3y + 10 = 0 फर्स्ट इक्वेशन 2x - y + 9 = 0 सेकंड इक्वेशन समीकरण द्वयर समाधान असंभव केते बेला हो पिला माने जदी पिला माने हमर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होला माने a1/a2 रो मूल्य जहा आसीबो b1/b2 रो मूल्य को से आसीबो किंतु c1/c2 हमर को आसीबो अलग आसीबो ही आसीबो गोटा बुझिबो ताहले जे हमर को हो पिला माने हमर को हो एटा असंभव होबो बा असंगत होबो ताला देखो पिला माने तमरो एठी पिला देखलो तमरो एठी a1 केते अछि 6 अछि a2 केते अछि 2 अछि a1 केते अछि 6 अछि a2 केते अछि 2 अछि हमर देखो पिला माने हम लिखु छी पिला माने एठी हमर b1 केते अछि -3 अछि b2 केते अछि -1 अछि c1 केते अछि 10 अछि c2 केते अछि 9 अछि मोरा बुझिबारो ताले एबे देखलो 2 के 2 2 3 के 6
माइनस माइनस कटि गला 3/1 एठी भी 3/1 तमन तमन कर कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हे गला नि पिलाने हे गला किंतु c1/c2 सह समान हैला कि समान हैला नाही तेनु एटा हमर गोटे असंगत समाधान बा हम कोन कहबा समाधान एटा बोलाने कोन संभव नुहे बुझि पाइलो प्रॉब्लम बुझि पाइलो आराम से बुझि पाइबो नेक्स्ट क्वेश्चन तमन समस्या कर बेबो कोन हेछि दर्शाओ अछि 2x + 5y = 17 और 5x + 3y = 14 संगत और स्वतंत्र हेबे केते बेले जदि हमर a1/a2 is not equal to b1/b2 होबो कोन होबो बोला माने a1/a2 is not equal to b1/b2 ताले a1 केते बोला माने 2 a2 केते बोला माने 5 b1 केते बोला माने 5 b2 केते बोला माने 3 एमान हौसन समान होसनी 2/5 जहा 5/3 से समान हो ना तार हमर कोन होला पिला माने डाउटे कोन होला संगत और स्वतंत्र होला जहा हमर कोन प्लान कंडीशन एटी सैटिस्फाई करला तेनु हमर कोन एटा हम दर्शाइले जे एटा हमर कोन प्लान ने गोटे संगत और स्वतंत्र बोली उभय सॉल्यूशन उभय इक्वेशन बुझि पाइलो माने तमन को v डबल आई बिट एथिरे शेष हो जायछि एबे देखिबा तमन को पिला माने v ट्रिपल आई बिट कोन अछि चलो देखिबा वर्तमान लक्ष्य रख पिला माने तमन को v ट्रिपल आई बिट हमु कोन हेछि 3x - 5y - 10 0 फर्स्ट इक्वेशन 6x - 10y = 20 देछि सेकंड इक्वेशन समीकरण 2 रो असंख्य समाधान संभव पिला माने असंख्य समाधान संभव बोली हमर कंडीशन कोन रहबो ना a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जदि तीनोटी जाकर अनुपात जदि कोन होबे समान हेबे बा ताका हम कोन कहबा पिला माने हम कोन कहबा ना समाधान करबो असंख्य रहबो बोली हम कहबा समा असंख्य समाधान रहबो ताले पिला माने a1/a2 केते आसी पिला माने देखिलो पिला माने a1/a2 केते आसी 3/6 3/6 माने केते आसीला 1/2 आसीला पिला माने a b1/b2 केते आसी पिला माने देखिलो पिला माने ना -5 बाय केते ना -10 कटिवल केते आसी 1/2 आसीला पिला माने c1/c2 केते आसी पिला माने ना -10 बाय -10 बाय c2 रे देखिलो पिला माने सेपट अछि इक्वेशन आर पट अछि इक्वल टू आर पट अछि ताको हम कोन करबा एपुडु गनिबा एपुडु गनले कोन हिजबो -20 हिजबो ताले हमर c2 केते हम पिला माने -20 कटिवल केते आसबो 1/2 ताले एठी भी आसला 1/2 एठी भी आसला 1/2 एठी भी आसला 1/2 दैट्स हेंस प्रूफ दैट इट इज ए कोन कहबा असंख्य समाधान संभव बोले हम कहबा ए दुटी इक्वेशन को नेकी क्लियर ऑल क्लियर पिला माने सब बुझि पाइलो 4 नंबर रो ईच एंड एवरी बिट समस्त सब बुझि पाइलो माने एबे देखिबा तमानकर 5 नंबर क्वेश्चन पे पर्टिकुलर हम कहि रहउछि जो पिला माने स्कूल रे जो पिला माने चाहउछो पिला माने स्कूल रे ग्राफ खाता यूज करी करिया पे तमे माने पिला माने वन्स थरे कोन करो गोटे ग्राफ खाता करि कि यार समाधान को निजे कर देबो बुझि पाइलो किंतु मु कहि रहउछि मो मतले पिला माने यार कोनोसी क्वेश्चन प्लान तमनको बोर्ड एग्जाम रे आजि पर्यंत पढे नाही ग्राफ को नेकी तमनको पिला माने कोनोसी भी क्वेश्चन प्लान एग्जाम पर आसी नाही मे भी आसी जाय पारे तेनु तमने तमनको 5 नंबर जो 12 टी बिट अछि ना 12 टी जाक बिट करिया पे हमको 12 टी कोन ग्राफ पेपर दरकार 12 टी ग्राफ रो पेज दरकार मोर बुझिबो समझो तेनु थरे जरे पिला माने चाहछो ट्यूशन रे हो किबा स्कूल रे हो जे कोनसी प्लेटफॉर्म रे हो पिला माने गोटे ग्राफ खाता करी तमे को कहबेबो आराम से कोन ताकू पिला ने सब जाक बिट करि परिबो ना जदी तमे चाहछो कोन मैनुअली करके बुझे बुझिया पे कोन बुझि परिबो बट एबे तमने मु पिला ने कोन करबी सब जाक बिट रो कोन करबी समाधान कोन प्लान टीम करबी बुझियला चलो स्टार्ट करबा तमरो 5 रो क्वेश्चंस कोन देछि देखो पिला ने 5 रो क्वेश्चन आई बिट करेछि चलो देखिबा देखो पिला माने तमनकर लेख चित्र अंकन करे सह समीकरण द्वारा समाधान पछाछि हमर 5 रो क्वेश्चन देछि तार पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि x + y - 4 = 0 x + y - 4 = 0 आ सेकंड इक्वेशन कोन अछि x - y = 0 जब तमन को कहबी तमन को पिला प्रथम बुझि सछि जे हमें लेख चित्र किपरि अंकन करबा हमें किपरि एटलीस्ट तीनोटी कोन करबा स्थानांक काढिबा तापर कोन करबा हमें ग्राफटी करबा मु बहुत भलो बुझेली बिटान आराम से बुझो ताले हमें यदि एठी मु कहबी त हम कोन कहबी त हम पिला ने एठी तो हम कहबी पिला ने x रो मूल्य कोन आसीबो पिला ने x = केते आसीबो ना 4 - y आसीबो ना आसीबो पिला को एठी x रो मूल्य केते आसीबो त आसीबो x 4 - y एठी कोन आसीबो पिला ने x = कोन से ना y आसीबो x = कोन से y आसीबो तले हम टेबल करबा टेबल डी करबा पिला टेबल डी करले कोन आसीबो ना एठी नै जिबा x एठी नै जिबा y हमें जे कोन से दुई स्थान नै हम चलेबो किबा जदि चाहछो तीनोटी स्थान को नै परबो तम खुशी पिला माने एठी मु को करछ पिला ने तीनोटी स्थान नै होछ मन गोटेला x गोटेला y आ कोन बिल पिला तीनोटी स्थान को नै अछि बुझि पाइलो ताले एठी जदि मु पकेबी x से 1 पकेबी ताले 1 y जरे केते आसीबो 1 आसीबो x से जदि मु 2 पकेबी
y জায়গা কেতে আসব 2 আসব x জায়গা যদি মু 0 পকেবি y জায়গা কেতে আসব 0 আসব তম খুশি তুমি যা পকেই পারো এটি যদি মু প্লানে এটি মু কাহাকু নেবি লিখ এটি মু y জায়গা মূল্য পকেবি যা ফলে মু x র মূল্য পাইবি এটা তুমি মনে রাখিব বুঝিপারছো তাহলে y কে মু কেতে নেবি প্লানে মনে রাখবো 1 নেলি তাহলে x র মূল্য কেতে আসব 4 রু 1 গলে কেতে আসব 3 আসব এই y কে মনে রাখবো কেতে নেবি প্লানে 0 নেবি তাহলে y র আমরা x র মূল্য কেতে আসব না 4 রু 0 গলে কেতে আসব তোমার রাখি 4 আসব এটি মনে রাখবো y কে মু কেতে নেবি প্লানে 3 নেলি তাহলে এটি আমরা x র মূল্য কেতে আসব না 4 রু 3 গলে কেতে আসব তোমার রাখবো 1 আসব কেতে আসব 1 আসিগলা তাহলে আমরা এটি প্লানে সলিউশন কোন আসে প্লান দেখো এটি না 3 1 আসিগলা 4 0 আসিগলা 1 3 আসিগলা কেতে আসিগলা প্লানে তোমাকে 3 1 আসিগলা 4 0 আসিগলা আর কোন আসিগলা তোমার এটি 1 3 আসিগলা বুঝি পারছো না বুঝি পারনো তাহলে আমি কোন করিবা প্লানে কোটি তাহলে আমি কোন করিবা প্লানে কোটি আমি কোন করিবা প্লানে এটি কোন করিবা আমি এই স্থানକୁ নেই কোন করিবা গোটে গ্রাফ কোন অঙ্কন করিবা তাহলে গ্রাফ টি প্লান অঙ্কন করিবা কেমিতি গ্রাফ অঙ্কন করিবা দেখো প্লানে কিপরি গ্রাফ অঙ্কন করিবা কিপরি প্লানে গ্রাফ অঙ্কন করিবা দেখো প্লানে তুমি কিপরি গ্রাফ অঙ্কন করিবা তাহলে আমি কাহা কাহা নবা প্লানে কোটি আমার এটি প্লানে স্থান কোন আসলা 3 1 আসলা কেতে আসলা 3 1 প্রথমে মু নেই প্লান তোমার কোন প্লানে এটা না 0 তোমার কোন আসলা এটা না 0 0 হলা এটা না কেতে প্লানে 1 2 3 কেতে 4 এপর মু কেতে নেউছি 1 2 কেতে 3 আমার কিছু মাইনাস আছে কে প্লানে মাইনাস আছে নাই বুঝিপারছো বুঝছো মাইনাস আছে কোন নাই তাহলে প্লান দেখলো তোমার এটি x কেতে আছে 3 y কেতে আছে 1 আছে x আসিলা 3 y কেতে আসিলা 1 আসিলা মানে এই স্থানটা আসিলা বুঝিপারছো বুঝছো তারপর আর কেতে আসিলা 40 আসিলা 40 মানে কোটা প্লানে তোমার 40 মানে কোটা প্লানে এটা হচ্ছে তোমার 40 কোটা প্লানে এটা হচ্ছে তোমার 40 বুঝিপারছো বুঝছো এটা হচ্ছে তোমার কি 40 তারপর কেতে আসিলা 1 3 আসিলা 1 3 প্লানে কোটা দেখলো প্লানে 1 আর 3 1 আর 3 মানে নি তোমার কোটা আছে প্লানে আর 1 আর 3 নি তোমার কোটা আছে 1 ଆଉ কোন তোমার এটা 1 x স্থানে 1 না x স্থানে হচ্ছে 1 ଆଉ y স্থানে হচ্ছে প্লানে তোমার কি 3 তাহলে 1 আর 3 নিয়ে আমরা কোড আসবে প্লানে এটি আমরা কোড আসবে এইটা আসবে কোড আসবে এইটা আসবে তাহলে এর মানকে আমি কোন করবা গোটে রশ্মি চিত্র অঙ্কন করবে বুঝিপারছো বুঝছো না তারপর আউরে কি আসবে প্লানে এটি 1 1 আসবে 2 2 আসবে 0 0 আসবে তাহলে 0 0 কোড আসবে না 0 0 কোড আসবে আউরে কি আসবে 1 1 এটা 1 1 এটা 1 1 আউরে কি আসবে প্লানে 2 2 2 2 কাই প্লানে এটা হচ্ছে 2 2 তারপর নেই কোন করবা গোটে রশ্মি চিত্র করবা অঙ্কন করবা বুঝিপারনি তাহলে এবে লক্ষ্য রাখ তোমার প্লান সমাধান কোড আসবো এবে লক্ষ্য রাখ তোমার সমাধান কোড আসবো এই পয়েন্টটা আসবো তা সমাধান মানে কোন পয়েন্টটা এবে এইটা আছে L1 রশ্মি এইটা আছে আমার L2 রশ্মি L1 রশ্মি আর L2 রশ্মি পরস্পরକୁ जो বিন্দু ছেদ করে কোন বিন্দু ছেদ করলে মানে এই বিন্দু ছেদ করলে কোন বিন্দু ছেদ করলে এই বিন্দু ছেদ করলে তাহলে সেটা হচ্ছে কোন স্থান হবে মানে যদি আমি কই তোমার এটা হচ্ছে কোন স্থান হবে মানে এটা হচ্ছে 2 স্থান হবে এটা হচ্ছে তোমার 2 মানে নির্ণয় সমাধান হবে কি আসবো 2 2 আসবো কি আসবো মানে 2 2 হি কম হইব তোমার এটি নির্ণয় সমাধান হইଯିବ বুঝিপারনি আরামসে বুঝিপারিব কিছু অসুবিধা নাই এমিডি বুঝ পিলা মানে তোমার গ্রাফ যদি কোন করব একু করিব না বহুত সহজে বুঝিপারিব কিন্তু আমକୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ମାନୁଆଲି କରିବାଟା ଟିକେ ନାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ନାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ଗ୍ରାଫ ପେପର ୟୁଜ୍ କରି କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା ତମର ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି বর্তমান লক্ষ্য রাখ তোমার পিলাମାନେ ডবল আইবিটি আসবে প্রথম বিটটা মু ভাবি সমস্ত আরামসে বুঝি পাঠিব এবে দেখো ডবল আইবিটি কোন আছে x - y = 0 তারপর আমরা কোন আসিলা এটি x = কোন হইলা y হইলা আমি টেবল প্লানে আরামসে করে দেবা তাহলে টেবল আমরা কোন হবো না আমি পকেবা x গোটে y গোটে আর ভাগ নেই যাব মনে 1 নেই গেলে 1 আসিব 2 নেই গেলে কম আসিব 2 আসিব মো দুইটা ভ্যালু নেই করছি তো মানে যদি চাইবো তিনটি ভ্যালু কম নেই পারিব বুঝি পারলো না এটি আমরা কোন আসি আছে x + y - 2 = 0 আসি আছে তাহলে এটি মু কোন করি মানে x = কেতে আসি আছে না 2 - 5 কা y আসি বুঝিপারছ তাহলে একু কোন করিব টেবল নেই যাবি টেবল নেই কোন করিব প্লানে এটি নেই যাবি x এটি নেই যাবি y এটি আমি কাহকু নবা প্লানে কো এটি আমি কাহকু নবা y যদি প্লানে 1 নেবি যদি প্লানে y কি 0 নেই গলি তারপর x এর মূল্য কেতে আসব 2 ରୁ 0 গলে 2 y যদি প্লানে 1 নেই যাবি তাহলে কেতে আসব 2 ରୁ 1 গলে কেতে আসব 1 আসিলা মোটা বুঝিপারনি এবে লক্ষ্য রাখ তোমরা যদি কোন করছ ইকুয়েশন আই গোটে টেবুলতে করছ ইকুয়েশন ডবল আই কোন করছ টেবুল করছ যদি উভয় টেবুলরে তোমার প্লানে কোন আসলা কমন আসিলা
जदि किसी कॉमन आसीगला तालो 100% तमन प्लान कौन हो ता ही राइट आंसर हो ता ही राइट आंसर हो आ जदि तमन कॉमन किसी न आसला तमन जदि ग्राफ टी करछो ताले ग्राफ कला पर हमहु कोन जना पड़िबो जे हमर कोन गोटा हमर परस्पर छेदी जदि होउछंती कि नै समांतर होउछंती कि एक सरल रेखा होउछंती मोरा बुझि परछन किंतु हमकु जदि हमर समाधान जदि कोन उभय टेबुल रे जदि हमर कोन समान आसी होछि बा स्थान जदि हमर कोन होछि समान आसी होछि ताले हम 100% सियोर हे जिबा ताहा ही होछि कोन हमर निर्णय समाधान ताहा ही होछि कोन प्लान नंबर टी निर्णय समाधान ताले हम ग्राफ करबा ताले ग्राफ करला से हम कोन करबा हमर किछ नेगेटिव अछि प्लान किछ नेगेटिव नै ताले हमर सब कोन हे जिबा एटा होछि x एटा होछि कोन प्लान y এবং এটা হচ্ছে কোন আমার 0 এরপর আছে 1 এরপর আছে 2 এরপর আছে 3 এরপর আছে 1 2 and 3 এবে দেখো পিলাମାନେ তোমরা কোন আছে পিলাମାନେ এটি কিটা আসিলা স্থান কিটা আসিলা না গোটা আসিলা 1 1 আর এটা আসিলা তোমার 2 2 আসিলা এটি কিটা আসিলা তোমার গোটা আসিলা 2 0 আর এটা আসিলা 1 1 আসিলা বুঝিছো না এটা হচ্ছে এই টেবিল এটা হচ্ছে কোন তোমার এই টেবিল তাহলে প্রথমে তো আছে 1 1 আছে তাহলে 1 1 আমার এটা আসিলা এই পয়েন্টটা 1 1 আর এটা আসিলা 2 2 2 2 মানে কোটা পিলাମାନେ 2 2 মানে কোন এই পয়েন্টটা তাহলে একুনি কি মু কোন করলি গোটা গার আনলি এটা হচ্ছে কোন আমার L1 লাইন কোন L1 লাইন বা লাইন 1 বা ইকুয়েশন 1 আর তারপরে কোন করবা 2 0 মানে কোন প্লান তোমার 2 and 0 মানে এই স্থানটা এই উপর আছে বলা and 1 1 মানে কোন তোমাকে এটা প্রথমে তুমি জানছো একুনি কি আমি কোন করবা পরে রেখানো টান দেবা তাহলে এটা হচ্ছে তোমার L2 লাইন আর তার সমাধান কোটা আছে দেখো সেই নিজে নিজে কোন আসলে 1 1 হি আসলে কোন আসলে 1 1 হি আসলে দ্যাট ইজ রাইট आंसर हम কোন হবে 1 1 হচ্ছে কোন তোমার ঠিক রাইট आंसर যদি তোমার কোন টেবল 1 আর টেবল 2 ভিতরে যদি কিছু ইন্টারসেকশন রহুছি তাহলে তাহা হি হচ্ছে কোন তোমার প্লান কি करेक्ट आंसर गॉट इट माय पॉइंट एबे देखिबा तमन ट्रिपल आई बिट इक्वेशन तमन जदि मु कहबी ट्रिपल आई बिट हमर कोन अछि x + y = 0 तमन पर आसी गला कोन प्लान x = केते गला -y हे गला x = केते गला -y हे गला एठी हमर कोन अछि लाने -x + y -2 = 0 ताले हमर x रो मूल्य एठी केते आसी गला ने x ता को से पुट नै गली ताले हमर केते आसीबो प्लान y - 2 हिसबो केते हिसबो y - 2 हिसबो ताले कहलबा टेबल लिखलाने टेबल टी करबा ताले टेबल टी कले कोन आसीबो गोटे आसी गला x गोटे आसी गला y दुटी जिंस मु नै गली दुटी स्थान आनी छिबी एठी नै छिबी गोटे x गोटे नै छिबी y आ एठी हमर केते आसीबो दुटी स्थान आसीबो ताले प्लान x = -y ताले जति मु y जारे केते पकेबी जति y जारे मु केते पकेबी 1 पकेबी जति y जारे मु प्लान कम पकेबी 1 पकेबी ताले मोर x रो मूल्य केते आसीबो प्लान -1 आसीबो x रो मूल्य केते आसीबो -1 आसीबो जति मु y जारे प्लान केते पकेबी 2 पकेबी ताले x रो मूल्य केते आसीबो -2 आसीबो ए बुझि परछ ना y जारे पकेबी y जारे 1 पकेले केते आसीबो y जारे 1 पकेले x रो मूल्य केते आसीबो -1 आसीबो y जारे 2 पकेले x रो मूल्य केते आसीबो -2 आसीबो ताले এই টেবিলে মু কোন করবি y জারে পকেতে পকেবি মনে কর মু y জারে কেতে পকেবি মু ইচ্ছা হলো মনে কর পকেয়াকো মু 0 পকেলি কম পকেলি প্লান 0 পকেলি তাহলে x র মূল্য কেতে আসবো 0 - 2 মানে কেতে আসলা 0 - 2 মানে কেতে হলা -2 হলা কেতে হলা -2 হলা এবে মু ইচ্ছা হলো মু y জারে কেতে পকেবি মনে কর 2 পকেলি কেতে পকেলি 2 পকেলি তাহলে এটি মূল্য কেতে আসবো x র মূল্য কেতে আসলা না 2 - 2 কেতে হলা 0 হলা দেখলো বলা মানে কিছু কমন আছে কিছু কমন আছে প্লান কিছু কমন নাই किछि कॉमन अछि एनी कॉमन किछि कॉमन अछि किछि कॉमन नै किंतु हम ग्राफ कला पर हमर जान पड़ि जिवो जे हमर कोन कोडा कोल स्थानांक हमर परस्पर छेदी होछथि बुझि परलो नै त देखो प्लान करबा एटा हो जे हमर कोन प्लान एठी हमर हे गला x एटा हे गला प्लान x प्राइम एटा हे गला प्लान y एटा हे गला कोन हमर p y प्राइम हे गला त हमर माइनस रे कोन अछि नै हमर x - 2 हे अछि y हमर कोन अछि माइनस रे नाही त हम कोन होबा x हमर केते अछि प्लान एटा हला -1 एटा हला -2 आ एपटे y हला 1 y हला 2 y हला 3 एपटे x हला 1 x हला 2 x हला 3 मोचिला तमर केते 0 0 हमर y कोन नेगेटिव रे नाही बुझि परलो ना त प्रथम स्थान हमर केते अछि माने -1 1 माने ए स्थानटा को स्थान प्लान ए स्थानटा -1 1 तापर की अछि प्लान -2 2 -2 आ कोन 2 माने को स्थानटा प्लान ए स्थानटा एकुन एक मु कोन करबी प्लान गोटे रश्मि कोन आनली गोटे रश्मि कोन करली प्लान अंकन करली एरा जे हमर को रश्मि L1 रश्मि बा इक्वेशन 1 तापर की अछि प्लान -2 0 माने कोटा -2 0 माने कोटा -2 0 माने कोटा x रश्मि x अक्ष ऊपर रहइबो त माने कोडा रहइबो प्लान एठी रहगला -2 0 आ तापर की अछि प्लान 0 2 माने कोटा आसला तमरो प्लान कोड रहइबो एठी रहइबो काहे के एठी रहइबो तमरो एटा कोन प्लान y एक्सिस रे पड़ला कोन पड़ला y एक्सिस रे पड़ला हमरो कोन एठी रहइबो ताकु नै कि मु कोन करबी प्लान कोटा अंकन कर देबी कोन करबी अंकन करले एटा हमरो कोन होइछ प्लान एटा हमरो क्वेश्चन गेला प्लान एटा L2 रश्मि L2 बा लाइन 2 बा इक्वेशन कोन गेला 2 हेगला देखिलो माने सेमन को मझी रे तमरो कोड समाधान अछि
কোড পরস্পর छेदी होछनी यस सर होछनी को जागा होछनी ना ए जागा होछनी एरा हচ্ছে কোন স্থানাঙ্ক মানে এরা হচ্ছে কোন স্থানাঙ্ক -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 दैट इज हमर आंसर होबा निम्न समाधान कोन हे जिवो समाधान कोन हे जिवो -1 +1 होछि हमर टिप्पणी राइट आंसर गॉट इट माय पॉइंट यू गॉट इट माय पॉइंट बुझि पारो समस्ते बुझि पारो तमान जेतले को ग्राफ खातिर करबो ना तमारो एक्यूरेट आंसर बारिबो एक्यूरेट बारिबो एठी मु करछि प्लाने मु माने को करछि मु ब्लैक माने व्हाइट बोर्ड रे कोन मैनुअली करछि मोर आंसर को करछि तथापि ठीक करछि तमे जेतले ग्राफ खातिर करबो तमारो आंसर पूरा परफेक्ट बारिबो बुझि पारो तापे किछि कोन ओडिट कोनी ओके तापर क्वेश्चन देखै प्लाने देखै चल तापर क्वेश्चन कोन अछि देखो प्लाने तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो प्लाने आईबीटी रो क्वेश्चन कोन अछि देखो बर्तमान लक्ष्य रख तमान को प्लाने आईबीटी रे कोन अछि प्लाने 2x + y - 3 करछु इक्वेशन आइ देछि ताले एथि प्लाने मु जति कहबी तमान 2x रो मूल्य कहा से समान हिजबो ना केते छु प्लाने हम ओर काम करबा y रो मूल्य काटबा x न काहि कोन करबा y रो मूल्य काटबा ताले y रो मूल्य कहा से समान प्लाने कहला एपटे y मो रहइबो y सेपटे y एपटे रहइबो एमान सेपटे रहले कोन हिजबे +3 - 2x हिजबे हेजो ना हिजबे ने आ एपटे कोन हिजबो प्लाने x इक्वल केते हिजबो एके x इक्वल केते हिजबो प्लाने 2 - y हिजबो केते हिजबो 2 - y हिजबो ताले कोन प्लान टेबल कर दियो एथि मु टेबल करछु गोटे एथि नै हिजबो x and y एथि नै हिजबो टेबल एथि नै हिजबो कोन प्लाने x and y ताले एबे पकाओ हमें काहे पकेबा x जगह रे मूल्य पकेबा हमें को पाइबा y रो मूल्य पाइबा ताले x रे मु केते पकेबी 0 पकेबी ताले y रो मूल्य केते आछबो 3 रु 0 गले 3 ताले एबे को माने x रे मु केते पकेबी 1 पकेबी ताले 3 रु 2 के 2 3 रु 2 बोले केते 1 बुझि पारनी एठी मु को पकेबी माने y रे केते पकेबी 0 पकेबी ताले 2 रु 0 बोले केते 2 केते 2 ताले एठी मु पकेबी बोले को लाने y रे केते पकेबी माने 1 पकेबी केते पकेबी 1 पकेबी ताले 2 रु 1 गले केते 1 केते सा 1 ताले देखिलो एची कॉमन अछि सर ये अछि कोन अछि एठी 1 अछि एठी 1 अछि आंसर कोन आसीबो निर्णय समाधान कोन आसीबो 1 आसीबो आमे किनो मैनुअल जे मु तमो ग्राफ रे करबी ताले कोन हमु काढे पड़िबो ग्राफ रे करे कोन काढे पड़िबो ताले कोन करबा एरा अछि हमर x एक्सिस एरा अछि y एक्सिस हमर कोनोसी नेगेटिव नाही ताले मु कोन कोनोसी नेगेटिव कोन न बाकी जरूरी नाही ताले एरा अछि कोन प्लान 0 0 एरा अछि कोन 0 0 1 2 3 एपर 1 2 and 3 हमर कोन प्लान 0 3 माने कोन प्लान 0 3 माने कोन प्लान ए सनारो एरा अछि कोन 0 3 कोन 0 3 आ तापर केता असला प्लान 1 1 नंबर कोड प्लान 1 नंबर 1 1 ए सनारो 1 तब मिसे दियो लंबे दियो 1 1 0 3 मिसी कोन बोला एरा अछि कोन हमर L1 लाइन हला L1 लाइन आ तमरा पास 20 माने कोडा प्लान 20 कोडा एरा 20 आ पास प्लान 1 1 असला कोन 1 1 असला ताकू मिसी लंबे दियो प्लान तमरा पास ए लाइन असला L2 लाइन तार L1 लाइन आ L2 लाइन परस्पर छेदी होसनी को स्थान करे ना 1 1 स्थान 1 1 स्थान करे दैट इज आंसर होछि कोन तमरा प्लान थी 1 1 होछि कोन तमरा प्लान निर्णय समाधान बुझि पाइलो एबे देखिबा तमरा प्लान VBT कोन लिखिबा देखो प्लान VBT रे हम कोन लेछि 3x + y + 2 इक्वल 0 ताले मु कोन करबी सेई y रे मूल्य रखबी ताले y रे मूल्य केते आसी होछि प्लान -3x -2 -3x -2 एठी मु मथे कोन करबी प्लान y रे मूल्य काटुछि y केते आसी प्लान -2x -1 केते आसी -2x -1 ताले पहिला टेबल प्लान एठी मु करछु टेबल एटा होछि x and y एठी मु टेबल करछु प्लान एटा होछि कोन प्लान x and y एटा होछि x and y ताले मु का मूल्य पकेबी x रे कोन नेबी 0 नै गली x रे कोन नेबी 0 नै गली ताले 3 -3 को 0 गुणी गले कोन होला 0 होइगला ताले 5 को प्लान एठी -2 आसीगला एठी मु x रे केते पकेबी प्लान 1 पकेबी केते पकेबी 1 पकेबी 1 पकेबी ताले केते होछि प्लान -3 -2 माने बड़ होइछ -5 माने हमर कोन टिके बड़ होइछ आउट पकेया कोन पकेया प्लान को कोन पकेले छोटा से प्लान को प्लान कोन पकेले छोटा से प्लान कहलो कोन पकेले छोटा से -1 पकेबा -1 को -3 बोले केते 3 आइबो -1 पकोछि x रे केते पकेबी -1 पकेबी -1 को -3 रे गुणिले केते जो +3 आइबो 3 रु 2 बोले केते आसीबो तमरो 1 आसीला मो जेते छोट नबो सेते भलो जेते छोट नबो कोन तमरो जेते कोन भलो एठी मु देखो कोन पकेबी x रे केते पकेबी प्रथमे 0 पकेबी ताले केते आसी -1 आसीबो केते आसीबो -1 आसी आ एठी मु कोन पकेबी प्लान x रे आ को पकेबी कोन पकेबी प्लान -1 पकेबा -1 पकेबी केते आइबो 2 - 1 केते -1 पकेबी केते होछि 2 - 1 केते तोर 1 हो जाछि केते 1 है किछि कॉमन अछि हेगला समाधान हेगला समाधान हेई गला कोन हेगला देखो एठी -1 एठी -1
এটি -1 1 এটি কোন -1 1 সমাধান 100% তমর কোন আসিব -1 আর কোন 1 আসিব হি কত সমাধান প্লানে এটা হচ্ছে তোমার কোন প্লানে x এটা হচ্ছে x প্রাইম এটা হচ্ছে প্লানে y আর এটা হচ্ছে কোন তোমার এটি y প্রাইম এই মঝিরে হচ্ছে কোন তোমার প্লানে 0 মঝিরে হচ্ছে 0 আর এটা আছে কোন তোমার 1 2 আর পরে আছে প্লানে কোন -1 -2 y রে আমরা মাইনাস আছে কি প্লানে y রে মাইনাস আছে তাহলে y দিলা কেতে -1 -2 আর y রে আমরা প্লাস রে কোন আছে প্লানে y প্লাস আছে কেতে না 1 আর কেতে 2 বুঝি পারলে না তারপরে বা 0 -2 0 -2 মানে কোটা প্লানে 0 -2 মানে কোটা এই স্থানে 0 -2 -1 1 -1 মানে কোটা এই স্থানে একটু মিশি লম ভিডিও এটা লাইন নিলা এটা কোন গেলা লাইন নিলা তারপরে কি আছে হচ্ছে 0 -1 মানে কোটা প্লানে 0 -1 মানে কোটা 0 -1 মানে কোটা প্লানে তোমার এই রাশিলা কোটা ছিল 0 -1 এটা ছিল আর ওটা কোন ছিল -1 1 -1 মানে 1 মানে কোটা প্লানে -1 1 মানে কোটা তোমার প্লানে এটা না -1 মানে কোটা আমরা পাঁচ ছিল এটা ছিল তোমার প্লানে নির্ণয় সমাধান কোন আসব -1 ও 1 -1 আর 1 হচ্ছে প্লানেটি নির্ণয় সমাধান বুঝি পাইলো এবে দেখিবা তোমার প্লানে VI বিট কোন লিখিবা VI বিট চলো VI বিট রে পিলা মানে আমি কোন করিবা প্লানে কোটি এটি x র মূল্য কেতে আসি হচ্ছে প্লানে -2y -3 এটি প্লানে আমার y মূল্য কেতে আসি হচ্ছে প্লানে -2x -3 বুঝিবাস না বুঝানো কেন করছিস এবে দেখো টেবল করিবা টেবল এটি করিবা এটা হচ্ছে x এটা হচ্ছে y এইটি টেবল করিবা এটা হচ্ছে x and এটা হচ্ছে y আমি কাহব নবা y নি যাবা y কেতে যাবা মন কোন 0 নিকলি তাহলে কেতে আসবে প্লানে -3 কেতে আসবে -3 y কেতে আসবে প্লানে মনে করুন কোন নে ছোট আসবে y মনে করুন কেতে নিকলি প্লানে -1 নেছি -1 নিলে কোন আসবে -1 কো -2 রে বললে +2 -3 মানে কেতে +2 -3 মানে কেতে তোমার প্লানে কেতে আসছে -1 আসছে হচ্ছে তাহলে মু কোন নেবি -1 নেলে তোমার কোন আসবে প্লানে এটি -1 আসবে কোন আসবে -1 যদি নেবি তাহলে তোমার কোন আসবে প্লানে এটি -1 কোন আসি আছে বুঝি পারলো এটি মু কোন নেবি প্লানে x এর মু কোন নেবি 0 নিছি তাহলে y গুলো কেতে আসবে প্লানে কো y কেতে আসবে প্লানে কোন হলো প্লানে x এর যদি মু 0 নিছি তাহলে y কেতে আসবে প্লানে -3 আসবে কেতে আসবে -3 আসবে এবে কো প্লানে x এর মু কোন নেবি x এর মু কোন নেবি যদি x এর মু যদি কোন নেই হচ্ছে প্লানে -1 নে যাবি কোন যাবি -1 নে যাবি তাহলে -2 কো -1 গুণলে কোন হইব তোমার তো +2 হইব +2 -3 মানে কেতে +2 -3 মানে কেতে তোমার তো -1 আসবে -1 তাহলে নির্ণয় সমাধান কোন আসবে প্লানে -1 and -1 and -1 হচ্ছে তোমার প্লানেটি নির্ণয় সমাধান বাট আমি কোন করিবা গ্রাফ করিবা কোন করিবা গ্রাফ করিবা আমার কি হচ্ছে প্লানে এরপর হচ্ছে নেগেটিভ কি হচ্ছে প্লানে আমার x এর নেগেটিভ আছে প্লানে আছে এটা আছে -3 আছে -1 -2 -3 আর আমার প্লানে x এর প্লানে পজিটিভ আছে কিছু পজিটিভ নাই x এর কিছু পজিটিভ নাই x এর মু কিছু নও প্লানে হলা x এর প্লানে কিছু নও ওকে y এর প্লানে আমার পজিটিভ আছে y এর কিছু পজিটিভ নাই মানে y পার্ট মু পজিটিভ কিছু নওনি আমি নেগেটিভ পার্ট নেই কোন করবা x প্রাইম আর y প্রাইম গুণি আমি করবা y প্রাইম এর তো আছে প্লানে -3 আছে তার মানে -1 -2 -3 বুঝি পারলনি এবে করিবা -30 -30 কোড রে কোথে রইব x অক্ষে রইব মানে -30 এইটা এই সানা ওকে -1 1 মানে কোড রইব তোমার এটি রইব কোড রইব তাকু মিশি কোন কর দিও তাকু মিশি কোন করো গোটে নম্বর লাইন এটা হলা কোন তোমার প্লানটি A1 লাইন কোন A1 লাইন আর কোন আসবো 0 3 মানে তোমার কোড রইব প্লান কত 0 3 মানে তোমার কোড রইব প্লানে কোহটি তাহলে মানে 0 को তোমরা -3 কোড রইব প্লানে কোহটি কাহা বড় করে আরে কাহা বড় রইব 0 x অক্ষ 0 মানে তোমার কোড রইব y অক্ষ রইব কোন রইব x অক্ষ 0 মানে কোন রইব স্থানাঙ্ক কোন রইব y অ্যাক্সিস রইব তাহলে y অ্যাক্সিস মানে কোন -3 এইটা এই স্থানাঙ্ক হচ্ছে কোন 0 -3 আর কোন রইব তোমার -1 1 মানে কোন এই স্থানাঙ্ক আমি জানি চাবো তাহলে নমিডিও এক্রোমিডিও ইন লমজি হলা আমার आंसर কোন আসবে প্লানে কি -1 -1 -1 -1 হচ্ছে কোন आंसर -1 হচ্ছে কোন প্লানে তোমরা প্লানে দেখলে জানো এলা তোমরা প্লান সারণী 1 আর সারণী 2 বুঝলে তুমি কোন করব কম্পারিজন করতে হবে বা তার ভিতরে যেটা আমরা ইন্টারসেকশন যাহা আছে তাই হচ্ছে তোমরা প্লানটি রাইট आंसर বুঝি পাইলো এবারে দেখিবা তোমরা VI বিট সলা V ডবল আই বিট দেখিবা চলো দেখিবা তোমরা V ডবল আই বিট কোন আছে V ডবল আই বিট রে পিলা মানে তোমরা কোন আছে 2x + y - 6 0 তাহলে প্লানে মু কোন করবি y এর মূল্য কাটিবি তাহলে y এর মূল্য কেতে আসবো -2x + 6
-2x + 6 এটি বিলা আমি কাহা মূল্য কাটি সেই y को -y को सेपट नेगले कोन जो प्लस होई जिवो তাহলে y মূল্য কেতে আসে হচ্ছে 2x + 2 কেতে আসে 2x + 2 তাহলে কত টেবিল প্লানে এটি আমি কাহা নে যিবা x y এটি আমি কাহা নে যিবা প্লানে x and y তাহলে মু কাহা পকেবি x রে মু ক পকেবি প্রথমে 0 পকেবি 0 পকেলে কোন হচ্ছে প্লানে +6 আই দে यार +6 আসি বলাই এলা পকে 0 পকে আনি +6 মানে হ্যাঁ +6 মানে বহুত লম্বা হই যিবো আ পকে আ কম পকে রে -2 পকেবা -2 পকেলে -2 কেতে যিবো তোমার +4 হই যিবো এটা 10 হচ্ছে 2 পকেবা 2 * 4 2 * 4 -4 প্লাস মানে -2 পকেবা আর আমরা বুঝি 2 পকেবা 3 পকেবা 3 পকেলে 3 * 6 -6 + 6 হ্যাঁ 3 পকেবা কেতে পকেবা 3 পকেবা x এর কেতে হবে 3 পকেবি 3 * 6 -6 + 6 মানে কেতে গেলা 0 হই গলা তাহলে আউট পকেবা কো আউট কম পকেবা রে আউট কম কইলে মু 2 পকেবি ହେଲା কম কই 2 পকেবি 2 বলে কেতে হচ্ছে মানে 2 * 4 -4 + 6 মানে কেতে +2 হই যাচ্ছে কেতে হচ্ছে +2 হই যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে এবে x y জানো কম পকেবি এটি x এর কেতে পকেবি 0 ফার্স্ট 0 পকেবি পকেটে কোন হচ্ছে তোমার 2 হই যাচ্ছে কেতে হচ্ছে 2 হই যাচ্ছে আউট কম পকেবি যে 2 পকেবি যদি 2 পকেবি 1 পকেবি কম পকেবি প্রায় 1 পকেবি 1 পকেলে কেতে হচ্ছে তোমার 1 পকেবা না কেতে পকেবা ইয়া সহ কম্পারিজন করিবা বলে কম পকেবা পড়িব कंपैरिजन करे बोले कम क्या पड़िबो 1 पकेले 2 हो जे 2 2 4 ही हो छला -1 पकेले केते हो जी -1 पके -1 पके बुझला जदि मु x रे पके -1 पके भी ताले कोन हो छला ने -1 को तमर +2 रे बोले केते अछि -2 -2 +2 कोन हो समर जति 0 हो अछि किछि इंटरसेक्शन मिलला नि ग्राफ करबा चला ग्राफ करबा देखा जमा पड़ जिवो हमर कोन होछि हला ग्राफ करले जमा पड़ जिवो हमर कोन एटा हमर कोन समाधान होछि हला तो प्रथमे कोन करबा हम एठी ग्राफ करबा তাহলে গ্রাফ করলে কোন হচ্ছে দেখিবা 30 মানে কোডা প্লানে এটা হচ্ছে আমার 30 x 3 আছে 1 2 3 তার মানে 30 মানে কোডা তোমরা এটা হচ্ছে 30 এটা হচ্ছে 30 আর কোন আছে 22 মানে কোন এটা হচ্ছে 1 এটা হচ্ছে y পার্ট 2 22 মানে কোডা এই পার্টটা হচ্ছে 22 হইলা তারপরে কোন করবি কোড গ্রাফ আনলি এটা হচ্ছে তোমার প্লানে L1 লাইন 02 মানে কোডা হইব এটি হইব 02 করব এটি হইব 02 আর কোন প্লানে -1 अरे 02 हां 02 थ्रेबो ना 02 थ्रेबो आउट कोन होला प्लान नंबर की -1 केते -1 0 माने कोटा -1 0 होला -1 0 মানে তোমার কোড হইব প্লান কোনটি -1 0 মানে কোড হইব তোমার এটি y অক্ষ কোন আছে 0 আছে y অক্ষ 0 আছে মানে তোমার কোড হইব প্লান এটি x অক্ষ হইব -1 0 মানে কোন এটি হয়ে গেল তখন এই কোন করবি প্লান গার্ডন দিবি হলা তখন এই কোন করবি গার্ডন দিবি এটা প্লানটা আমরা আউট অফ পড়ে লাগলা বাহির গলা समार्थ प्लान तमर कोन गले बाहर गले तमने ग्राफ रे कोन करले निजे घर जाना पड़ जब तमर समार्थ एटा होछ कोन तमने केवल कोन ग्राफ करले ही जाना पड़िबो नहले पर्टिकुलर मु कोन कहि परिबि नाही पर्टिकुलर प्लान मु कहि परिबि नाही एटा तो 1 ही आसीबो 1 गोटे आसीबो किंतु आ गोटे कोन आसीबो ना पर्टिकुलर मे बी 3 आउट ऑफ 4 निक आसीबो 1 4 निक आसीबो ठीक ना प्लान चेक कर दबा आंसर कोन आसीबो मे बी भाबुची कोन प्लान आंसर तमर 1 4 आसी जाय पारे आंसर कोन तमर 1 आ कोन 4 आसी जाय पारे ठीक ना कोन चेक कर दबो ना तमे जदि ग्राफ खाते करबो ताले तमर को प्लान कोडी छेद कोड तमे को जानि देबो किंतु एथि मु मैनुअली करछ माने एथि जानिबा असंभव ओके तथे चेक कर दबो 1 4 भाबो जे मो मोटर प्लान 1 4 एथि करेक्ट आंसर हे जाय पारे बुझेला आपला माने एबे देखिबा तापरे v डबल आई सला ना कोन सला v डबल आसला एबे देखिबा v ट्रिपल आई एबे देखो प्लान v ट्रिपल आई v ट्रिपल आई हम कोन हेछि x + y - 1 इक्वल टू 0 ताला हमर एथि x नंबर केते आसी होछ प्लान 1 - y आसीला केते आसीला 1 - y आसीला एथि हमर केते आसी प्लान y मूल्य केते आसी होछि y मूल्य केते आसी होछि प्लान -2x - 8 केते आसी होछि -2x - 8 एटा फसि जीवन एटा मु निजे फसि जीव काहे मुना ग्राफ करियो कोन प्लान मे बी स्पेस न मिल पारे हला स्पेस न मिल पारे तुम छाड़ देबी तुम निजे एटा करिवो v ट्रिपल आई तुम कर प्लान निजे कर काहे मु एटी करी माने पूरा आकर आंसर को बाहर न पारे हला बाहर न पारे तथे इनको ट्राई करछ कोन करियो प्लान अच्छा टेबल करबा टेबल करले कोन आसीबो प्लान x आसीबो y आसीबो ताले x रे मु कब के y रे केते ओकेबी प्रथमे 0 के केते आसीबो x नंबर केते आसीबो 1 आसीबो y रे आ कम के प्लान मन करो -1 पकेबी जदि -1 पकेबी केते आसीबो নাই 1 পকেবি 1 পকেবি আসবো প্লানে 1 - 1 কেতে 0 হইছো বুঝিপারলো আচ্ছা এটি আমি কোন করবা x y নে যিবা আন্ডে তিনটা টেবল করব দুই টেবল নবা দুই টেবল আমি কোন করবা x এর মধ্যে পকেবি 0 পকেবি যদি 0 পকেবি দেখো -8 আসলাই -8 আসলাই হেলা ছাড় দিও ঠিক রহি যাও কম পকেবা কো প্লানে কম পকেবা এটি x এর কম পকেবা 4 পকেবা 4 পকেলে 4 দুনে 8 है
-8 ना ना -4 पकेबा केते पकेबा x रे मु कब पकेली -4 पकेली जदि x रे मु जदि -4 पकेबी तले -4 को तमर कोन -2 रे गुणिले केते हो +8 हेजबो तले +8 -8 केते हेजबो 0 हेजबो केते हेजबो 0 हेजबो एंड सेकंड रे आउट कोन पकेबा को आउट कोन पकेबा रे पिला माने आउट कोन पकेबा 5 पकेबा 5 पकेबा 5 रे केते हेजबो 10 -5 पकेबा -5 पकेले केते होजी -5 दुगुणे -2 माने +10 +10 -8 माने केते आसेला तमर 2 आसेला केते आसेला 2 आसेला एटा पॉसिबल मु निजे पॉसिबल मु समाधान कर देबी नै हैला देखिया ट्राई करबा देखा कोन होचला ट्राई करबा देखिया ट्राई करबा कोन होच देखिया हैला देखिया ट्राई करया लेट अस ट्राई एपर जदि मु कहबी नंबर प्लान कोन होची 0 1 2 3 4 5 6 7 एना लंबा आसो मु जानि से प्रैक्टिकल तमर लंबा ही आसबो हैला लंबा आसबो ही आसबो x से तो माइनस तक अछि तले -1 -2 -3 -4 -5 ओके आरो y रे तो अछि y रे 0 0 0 भी निक छला एपटे से गला तमर 0 अछि 1 2 ओके तापरे आगु जीव ही जीव हला मे भी तमन पिला माने ए टेबुल हम काटलु छला एटा असला -4 -5 एटा केता असला 0 आ केता असला 2 असला ए टेबुल हम तो कोन करछ माने इरेज करू छला ए टेबुल हम कोन करछ माने की इरेज करू छला ताले कोन आसु से देखिबा ए टेबुल हम इरेज करली ताले कोन आसु से देखिबा 2 असला 3 आ केता असला 4 असला बुझ पाइलो गोटे स्थान कोन अछि 10 10 माने कोन रहबो एटा रहबो 10 10 केटा 01 मान कोड रहबो 01 मान कोड रहला एठला हमर गोटे रेगुलर मिल गेला लाइन मिल गेला एटा आज गोटे लाइन एल1 लाइन हैला आ ताबरे एल2 लाइन हमर कोड रहबो गोटे असला तो -4 5 -4 5 मान कोन -4 and 5 आपे y असला 5 y 5 एस लाइन माने एटा तमर मतलब माने लाइनटा एठी आसी लाइनटा से तमर एठी आसी पहुंचबो हैला लाइनटा से एठी पहुंचबो हैला तेनु देखिया ट्राई करबा -4 5 आउट गाउस 02 माने कोठे से बोलाने 02 माने कोठे से तमर x एक्सिस 0 माने कोठे रहबो तमर y के रहबो कोठे रहबो y के रहबो 02 माने कोठे रहबो एठी रहबो असला तमर आउटलाइन कोन असला एठी असला इन असला एठी असला हैला एठी इन असला एटा कोन पैरेलल हेजबो ना पैरेलल होबो नै पैरेलल होबो नै तमर छेद करबो ई आसी कोन करबो तमर छेद करबो ए लाइन आसी कोन करबो तमर छेद करबो ए लाइन ऊपर आसी कोन छेद करबो मु सिथमे कहलो जे ट्राई करबो निजे भी करबो ट्राई करबो ना कारण तमन को व्हाइट बोर्ड रे ए नंबर को बुझिया कोन जमा पॉसिबल नो जमा भी पॉसिबल नो कोन सी एग्जामिन तमर टीचर को कहबो नथिबे एको व्हाइट बोर्ड रे बुझि नथिबे हैला तेनु टिके ना ट्राई करबो पैरेलल होबो नै तमर कोन आसी मीट करबो हैला जे कोन स्थान रे कोन करबो आसी मीट करबो माने करबो ही करबो तेनु टिके ना कोन करबो ट्राई करबो देखिया बे ओके तापर बिट कोन अछि तापर के बोलना ix कोन देखो हैला ix खाली तुमको ix ता खाली बुझि लौची हैला तमन प्लान खाली मु ix ता बुझि देबी किबा छाड़ो सब जगह बुझिरा ix तो पहुंची गले ix x आ कोन तमन रहला xi x डबल i चारटा बिट अछि ना चारटा बिट जाक मु बुझि लुछ ट्राई ठीक अछि चारटा जाक बिट कोन करबा तमन को बुझि लुछ ओके ix आ देखो प्लान ix रे कोन अछि 3x + y - 11 = 0 तले y रे मूल्य केते आसी होछि -3x + 11 एठी x इक्वल केते आसी होछि y + 1 केते आसीला y + 1 टेबल को टेबल माने हमें का नबा x y x रे केते पकेबा मनका मु 0 पकेली केते पकेबी 0 पकेबी फसी जाउ मनसु एई क्वेश्चन रे मु आहुरी बड़ फसा फसे हो जाउछि एठी मु x रे को पकेबी 0 पकेली केते आसी होछि 11 आसी होछि एटा भाबियो पडियो 4 की पकेले 4 पकेले केते आसीबो x रे 4 पकेबी x रे मु जरे केते पकेबी 4 पकोछि 4 केते 12 -12 + 11 केते आसीबो -1 आसी होछि एटा आउ x रे मु को पकेबी पिला माने 5 पकेबी 5 3 15 5 पकेल छला 5 पकेल केते आसे 5 पकेल बड़ होइस बोल प्लान आ कम पकेबो 5 पकेल बड़ होइस आ कम पकेबो प्लान को 3 पकेबा 3 3 9 ना 3 पकेल केते आसे 3 3 9 -9 + 11 ठीक আছে 3 पकेल छला 3 3 9 ना -9 + 11 মানে কেতে আছে 2 এস হইছলা কেতে আছে 2 আসি গলা এপরে কম পকেবা মানে কোটি আর এপরে কম পকেবা x y এপরে কম পকেবা y যায় তো পকেবা 0 পকেবা x কেতে আসবো 1 আসি হচ্ছে কেতে আসবো 1 আসি হচ্ছে y যায় কেতে পকেবি -1 পকেলে কেতে আসবো 0 আসি হচ্ছে না আচ্ছা টেবল রে করিবা হবে हम कोन करबा ग्राफ करबा তাহলে গ্রাফ আমরা কোন হবে বললে মানে x রে 4 হচ্ছিলা 1 2 3 আর কেতে 4 এপরে কেতে আছে তোমার y রে কেতে আছে -1 -2 -1 আছে না এপরে আসবো তোমার x রে মাইনাস আছে x রে মাইনাস নাই y রে মাইনাস আছে না y রে মাইনাস আছে -1
-2 y केते अछि तमरो 2 अछि ହେଲା 2 अछि माने 1 and केते 2 देखो ग्राफ रे करबो ग्राफ रे करनी आंसर परफेक्ट माने एक्यूरेट आंसर बाहर माने बाहर बनी -4 1 -4 1 माने कोडा रिप्ला माने माइनस सॉरी 4 1 4 -1 4 and -1 माने कोडा ए सामने रास्ता है तल बस्ता है देखो तल बस्ता और कोन अछि 3 2 3 and कोन 2 माने कोन आस्ता एठी आस्ता ताको नै कोन करबो गोटे रश्मि को काट दो हैला एटा जो तमरो प्लान L1 आसला कोन से L1 आसला 1 0 माने कोडा प्लान 1 0 एटा और कोन आस्ता 0 -1 0 -1 माने कोडा प्लान एठी आसला एटा ताको नै कोन करबो और काटन दबो তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার आंसर হলা এইটা হচ্ছে প্রপার आंसर মানে কোন এইটা এই সানাটা হচ্ছে কোন প্রপার आंसर মানে মেবি 2 and 3 গুণিক আসবে 2 and 3 গুণিক আসবে 2 and 3 মানে কোন 3 আর 2 and সলভ নির্ণয় সমাধান 3 2 নির্ণয় সমাধান 3 2 পক্কা 3 2 হি হবে 3 2 हो পক্কা তোমার সব হবে নির্ণয় সমাধান হবে এটা চেক করতে পারলে 3 2 কোন হবে তোমার প্ল্যানেটি নির্ণয় সমাধান হবে ix বিটর কারণ ix বিটর 3 আর 2 কোন তোমার প্ল্যানেটি নির্ণয় সমাধান হইছো বুঝিলা বুঝিবাইলো এবে দেখিবা তোমার x বিট দেখো প্ল্যান x বিট রে কোন করিবা প্ল্যান মানে এটি আমরা কোন বাহারিবো আমরা 2x দেছি না 2x বল কেতে আছে প্ল্যান 3y 5 x টা আসবো 3y 5 বাই কেতে 2 বুঝিলা এটি আমরা কোন আছে প্ল্যান 6y করবে কেতে আছে প্ল্যান 6y কেতে আছে 4x কেতে 3 দ্যাট ইমপ্লাইজ y কেতে আছে প্ল্যান 4x 3 বাই কেতে 6 বুঝছো বুঝছো না তাহলে পকা প্ল্যান টেবল করো এরপর টেবল করো x y এরপর টেবল করো প্ল্যান কোন x y হলা x মানে কেতে y পকা y জায়গা কেতে পকেবা 0 পকেবা 0 পকেলে আসবো 5/2 আসিবো 5/2 আসিবো y জায়গা কোন পকেবা 1 পকেবা 1 পকেবা y জায়গা পকেবা 1 পকেবা 1 পকেলে তো আসছে 5 3 8 8/2 মানে কেতে আসছে 4 আসিগলা হলা তারপরে তো পকেবা y জায়গা তো পকেবা -1 পকেবা -1 কেতে আসবো -3 -3 plus 5 कितना से 2 ऐसे हो जाला -1 पकेले -1 पकेले कितना आसबो -3 सो -3 plus 5 মানে 2/2 2/2 মানে कितना आसला 1 আছে होला এটি কিটা পকেবা এটি x এর কিটা পকেবা মানে 0 পকেবা 0 পকেলে কিটা আসবো 3/6 1/2 পকানি 1 পকেবা 1 পকেলে কিটা 4 3 7 হবনি -1 পকেবা না 2 পকেবা 2 পকেবা 2 পকেলে 4 8 8 9 11 11/6 এটি হবনি 3 পকেবা 4 12 12 নিকেতে প্লানে হওনি কম পকে প্লানে কো -1 পকেলে হবে -2 পকেলে হবে -2 পকেলেতে -8 plus 3 5/6 এটা সব জায়গা প্লান তোমার কোন আছে প্রাইম নম্বর ই রাশি আছে কোন বলো পরিবেশ সংখ্যা রাশি আছে পরিবেশ সংখ্যা রাশি তো ভারী হরান না পরিবেশ সংখ্যা রাশি কোন ভারী হরান हम গ্রাফ করে কোন মতে জেনারেল কোন গ্রাফ করে কোন বহুত ভালো নাই থাকে তেন নিজে দেখি লব না তোমরা দেখি লব এই গ্রাফটা আমরা কোন হবে প্লানে ইমেজ হবে না এমিটো লাইন দা কোন আছে তোমার প্লানে প্যারালাল দিছে কোন আছে প্লানে প্যারালাল দিছে সমান্তরাল প্লানে কোন আছে তোমার অসম্ভব সমান্তরাল প্লানে কি অসম্ভব সমান্তরাল কি হবই নাই প্রথম কথা হলা প্লানে কইরু বুঝি প্লানে কোন হবে নাই সমান্তরাল তোমার প্লানে কি হবে নাই সমান্তরাল L1 লাইন আর L2 লাইন তোমার কোন আছে উভয় কোন আছে প্যারালাল দিছে তুমি সমান্তরাল এটা অসম্ভব ঠিক না দেখি দাও ট্রাই করতে হলা তুমি ভ্যালু পকেবা কাঢ়িও চেষ্টা করিবা ওকে তারপরে কইলাম xi বিট x আমি কোন করবা প্লানে xi বিট রে কোন করবা y এর মূল্য কিটা আসবে প্লানে y এর মূল্য কিটা আসবে -2x -2 हैला एठी y এর মূল্য কিটা আছে -4x প্লাস কত 8 हैला প্লাস কত 8 বুঝছো বুঝছো তাহলে আমি টেবল করিবা টেবল করলে কোন আসবে প্লান কো টেবল করলে কোন আসবে প্লান কো এটি এপড় পকেবা xy এপড় পকেবা কোন প্লান xy हैला ट्राई करो নিজে করিবা মু কেতে করি প্লান কো x এর কেতে পকেবা 0 পকেবা পকেলে x এর 0 x এর 0 পকেলে কোন আসবে y কেতে আসবে -2 হইছো কেতে যে -2 হইছো x এর কেতে পকে দিও +1 পকেলে কেতে -1 পকেলে কেতে হইছো -1 পকেলে কেতে হইছো -1 পকেলে কেতে হইছো +2 -2 কেতে হইছো 0 হইছো বলা কেতে হইছো 0 হইছো এটি x এর কেতে পকেবা মনে 0 পকেলে 8 হইছো পকামনি x এর কেতে পকেবা 2 পকোছো x এর 2 পকেলে কেতে হইছো -8 +8 কেতে হইছো 0 হইছো তারা আও x এর কম পকেবা আও x এর কম পকেবা -1 পকেবা -1 পকেবা না 0 পকেবা 0 পকেলে নি হলা কম পকেবা কো x এর 2 পকেবা 2 র পকেলে কেতে পকেবা রে -1 পকেলে কোন হবো -1 পকেলে কোন হবো 4 বার হেউছি 1 পকেলে কোন হবো -4 1 পকেবা হলা 1 পকেবা আউ পকেবা পড়িও 1 পকেবা 1 পকেলে কোন হবো -4 plus 8 -4 plus 8 মানে কেতে আসছে তোর 4 আসছে কেতে আসছে 4 আসছে এবে কর গ্রাফ করিব নিচে নিচে গ্রাফ কর দেখো মু গ্রাফ করিবি নি হলা
मैं ग्राफ करबी तुम निजे निजे ग्राफ करो y रे तो अछि +4 अछि 1 2 3 और केते 4 y रे तो अछि -2 अछि -1 केते -2 बुझबारो ना बुझबारो नि x रे तो अछि -1 0 आ x रे तो अछि 1 और केते 2 प्रथम रे तो अछि 0 -2 0 -2 माने कोठे रहबो तमरो 0 माने x अक्ष y अक्ष रहबो बुला हैला एक y माने 0 -1 माने कोठे एक रहबो y -2 0 -2 -1 अरे के हां -1 0 -1 0 माने कोठे रहबो -1 0 माने कोठे रहबो प्लान -1 0 थियो होला एखने हमर कोनटा प्रश्न हे गेला कोन गेला प्रश्न हे गेला आउट कोन आसबो 2 0 माने कोठे रहबो एखने होला 2 0 आउट कोन रहबो 1 4 माने कोठी 1 माने केते 4 माने एखने होला तमरो प्लान एखने लगी कोन आउट प्रश्न हे जिवो अरे यार एखने कोन आउट प्रश्न हे जिवो ये भी तमरो कोन करबो प्लान मीट करबो हैला ये भी तमरो कोन हो प्लान एठी मीट करे जिवो हैला मीट कर जिवो या भी व्यस्त होना ये कोन करबो तमरो एठी सम कोन मीट कर जिवो हैला या भी व्यस्त होनी तमरो तल को मिसी ही जिवो प्लान हैला 100% प्लान कोन जिवो तमरो एटा मिसी जिवो हैला निजे निजे कोन करबो ग्राफ कोन करबो एटा ट्राई करबो हैला एबे देखो x डबल आई भाई तमरो कोन प्लान ग्राफ पकाइनी हैला केते भी तमरो कोन पकेबनी प्लान केते भी कोन पकेबनी बोर्ड केबे कोन पकेबनी ग्राफ पकेबनी कोन है प्लान 3x 4y 3x 4y = -7 = 0 -7 = 0 और कोन है प्लान 5x 2y 5x 2y अब कोन है प्लान तमरो -7 = 0 -7 = 0 केबे भी ग्राफ करबनी तापे टेंशन नियो हैला तमरो प्लान एठी कोन आसे होची 3x = केते आसे होची -4y + 7 एठी कोन आसे प्लान 5x = केते आसे होची -2y + 7 ताले x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସି होची -4y + 7 / 3 आ एठी कोन आसे प्लान x ର ମୂଲ୍ୟ एठी कोन आसीबो -2y + 7 / केते 5 बुझि पारनी टेबल टी तमे निजे करबो ग्राफ टी कोन करबो निजे करबो मोर बुझि पाइलो टेबल टी निजे करबो ग्राफ टी निजे करबो मो जमा ट्राई करबी हम कॉल टी प्लान है हम काहे ट्राई करबी बहुत प्राइम नंबर रे आसुची प्लान तमर करबी कब आसु प्लान तमर एठी परिमेय संख्या आसु है कोन से प्लान परिमेय संख्या आसु कि काहे ट्राई करबी y जाय के तो केबा 0 पकेले तमर केते आसु 4/3 आसु है हबनी कम पकेबे प्लान को निजे ट्राई करबो हला एको मो एटा सब जगह बुझेली x i आउ x डबल i x i x डबल i तीनटा भी तम मान पे कम छाडली ताकू कोन करबो निजे ट्राई करबो हला एमिति कोन करबो निजे ट्राई करबो हम केते मूल्य पकेबा जदि मु 1 पकेबे -2 पकेबे लगे आसीबो 2 पकेबे केते आसी -8 + 7 होनी चेष्टा करबो कोन परिमेय संख्या न बाहरिबो परिमेय संख्या न बाहर करी कोन तमर टी गण संख्या हो किबा कोन तमर एठी कोन से हो तुमर प्लान एठी कोन से हो प्लान तमर प्लान एठी नेगेटिव नंबर आसे चलिबो किंतु कोन चेष्टा करबो कोन प्लान करे प्राय माने कोन हमर परिमेय संख्या कोन करबो परिमेय संख्या करले कोन निजे भाग निजे पटा दशमिक आसीबो दशमिक कोन निजे निजे काढियो हला ट्राई करो निजे ट्राई करो नले कोन छाडे किछ फरक पड़नी एती किला तमर प्लान कोन 5 नंबर सब जगह बिट मु करबो चेष्टा करिछि किंतु तमर प्लान जेतु ग्राफ रो क्वेश्चन गुडा तेनु को प्लान सब जगह व्हाइट बोर्ड रे बुझिबा को पॉसिबल नो मो पई तथापि x आउ xi x डबल i तीनोटी बिट तुम कोन होमवर्क देली तुम कोन कर निजे ट्राई करो ताको छाई तुम प्लान को हम सब जगह नंबर कोन करछि तुमको बुझे ओके तो थैंक यू प्लान सेक्शन जरी एपजर देखुछ जदी आ लाइक न करछ माने मते भारी दुख लागछ प्लान मन कहया को मला बहुत कष्ट तो कोन तुमको प्लान सब जगह नंबर बुझेछि तेनु सेक्शन को लाइक करो फोटो रे कोन करो चैनल को शेयर करियो संगन सर जो शेयर करो आ प्रथम से जानो प्लान निजे निजे कोन करो चेष्टा करो करियो देखो मजा लागे करे बोला कोन लागे मजा लागे करे बोला ग्राफ पेपर जदी करी करछ त थरे कोन वांस थरे कोन स्कूल खाता हो कि ट्यूशन खाता हो जो रे कोन करछ थरे करो डबल करनी डबल करी को किछ ला पड़े ओके एक काहे एक नंबर को लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो नाही ओके थैंक यू प्लान थैंक यू सो मच सेक्शन रे देखिरालु जदी पजर लाइक न कर लाइक कर दियो प्लान आ सेक्शन रो कोन करो फोटो रे थम्स अप कर दियो प्लान लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियो थैंक यू सो मच